खुदाम यसु मसीह जो कि कलीसिया का सर है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मसीही इल्म इलाही के लिहाज से रोमियो के ख़त को मरकज़ी हैसियत हासिल है, और अगर कलीसियाई ज़िंदगी की बात की जाए तो उसमें जो सबसे अहम ख़त समझा जाता है वो पहला कुरिन्थियों है। और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि इसमें कलीसियाई ज़िंदगी के हवाले से कई एक अहम जो मौज़ूआत हैं उन्हें ज़ेर बहस लाया गया है। मिसाल के तौर पर इसमें रूह की नेमतों के बारे में बात की गई है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल कलीसिया में होना चाहिए। इसी तरह से पाक शाकत की बात इसमें की गई है। वो जो मसीही ईमानदार हैं जो कि कलीसिया का हिस्सा हैं, उनका जो आसपास के लोग हैं उनके साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए। बुतों की कुर्बानी के हवाले से जो उस वक्त बुतों को कुर्बानी की जाती थी, उनके लिए कुर्बानी की जाती थी, उसमें शिरकत के हवाले से काफ़ी बहस इसमें की गई है। लेकिन इस खत में जिस मौजू को सबसे ज्यादा जगह दी गई है, जो 4 तकरीबन अबवाब पर मुश्तमिल है, वो है कलीसिया का आपस में जो लड़ाई झगड़ा है, आपस में जो तफरके पाए जाते हैं। दरअसल इस खत में ये पहला मौजू है जिसको ज़ेरे बहस बनाया गया है। तो इन दोनों बातों से ही, यानी ये सबसे पहले डिस्कस किया गया है और फिर से सबसे ज्यादा जगह दी गई है। दोनों ही बातों से हमें अंदाजा होता है कि पौलुस की नजर में ये मौजू किस तरह अहम था, किस हद तक अहम था। तो किसी भी खत को समझने के लिए जो एक अहम चीज होती है वो उसकी ओकेशनल नेचर है कि किस मौके पर ये लिखा गया है, क्या सूरत हाल चल रही थी। लेकिन साथ ही ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है कि उस वक्त का जो कल्चरल और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी कि जो लोग मसीह में आए उनका अपना बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि ये चीजें सभी की सभी आप पर असरअंदाज होती हैं। तो अगर हम कुरिन्थुस के शहर की बात करें तो ये 29 बीसी में, यानी कि यीशु मसीह की पैदाइश से कोई लगभग आप समझें कि 25-30 साल पहले ही ये आबाद हुआ था। और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह पर पाया जाता था जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि खाकनाए, इंग्लिश में कहेंगे तो इस्थमस लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप समझिए कि एक तरह से ऐसे समझिए कि 2 जजीरे हैं, बड़े खुशकी के टुकड़े हैं, और उनके बीच में जो एक पतला सा रास्ता होता है जो इन दोनों जजीरों को आपस में जोड़ता है, खुशकी के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ता है। तो इसको खाकनाए कहा जाता है या फिर इंग्लिश में इस्थमस कहा जाता है। तो कुरिन्थुस का शहर भी एक ऐसी ही जगह पर वाक़ था। और वैसे तो आज भी जो तजारत है ज्यादातर बहरी रास्तों से ही होती है, लेकिन उस जमाने में तो ये वाहिद रास्ता ही होता था, क्योंकि ना ही इतनी तेज गाड़ियां होती थी, ना ही उस वक्त हवाई जहाज होते थे। तो सारी की सारी तजारत जो थी वो इसी तरह से होती थी, यानी कि बहरी रास्ते से, बहरी जहाज़ों के जरिए से, कश्तियों के जरिए से। तो इस तरह की जगह बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती थी। और कुरिन्थुस जो है ये भी ऐसा ही एक अहमियत का हामिल शहर था कि यहाँ तजारत का एक मरकज था। और फिर इस लिहाज से हम तीसरी अहम चीज नोट करते हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसको आप कह सकते हैं कि उर्दू बाइबल में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लिबर्टीनियो, जिसका इंग्लिश तर्जमा किया जाता है फ्रीडमैन। इससे मुराद ये होती थी कि वो लोग जो कि पहले गुलाम थे, सल्तनत रोमा में गुलामी एक आम चीज थी, तो बाद में किसी वक्त में जो उनके मालिक होते थे, जिनके वो गुलाम होते थे, वो उन्हें आज़ाद कर देते थे। अब वो काफ़ी बातों में वो आज़ाद होते थे, जैसे कि वो खुद से कारोबार कर सकते थे, मुख्तलिफ तरह की वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते थे। लेकिन उनके साथ मसला ये था कि चूंकि वो गुलाम रहे होते थे तो इसलिए वो खुद किसी बहुत बड़े ओहदे तक नहीं पहुंच सकते थे सियासी तौर पर, यानी कि वो बिजनेसमैन बड़ा हो सकते थे, वो दीगर इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते थे, कारोबार कर सकते थे। लेकिन अगर आप किसी सरकारी ओहदे की बात करें सल्तनत रोमा में, तो वो उनके लिए हासिल करना काफी मुश्किल होता था। ये एक स्टिग्मा था जो उन पर रहता था। तो इस शहर की ज्यादातर आबादी ऐसे ही लोगों पर मुश्तमिल थी। जैसे मैंने कहा कि ये नया नया अभी शहर आबाद हुआ था, कोई बहुत ज्यादा देर नहीं हुई थी। तो वो लोग जो कि चाह रहे थे कि वो कुछ बने, अब गुलामी से वो निकल आए हैं, तो अब वो कोई अपनी हैसियत बनाए, कारोबार करें, ज्यादा पैसा कमा सकें, तो उनके लिए ये बहुत ही एक आइडियल प्लेस थी। चूंकि जो पहले से सेटल लोग थे अपने अपने इलाकों में, वो तो वहीं पर थे, वो उनके लिए आना तो यहाँ मुश्किल होता था। तो इस तरह के लोगों ने इस शहर को आबाद किया।
اور پھر اس حوالے سے چوتھی بات جو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ سلطنت روما کا دور تھا، اپنے عروج پر تھی سلطنت روما، تو سلطنت روما میں ایک خاص طرح کا سسٹم پایا جاتا تھا جس کو پیٹرونیج سسٹم کہتے تھے، یعنی کہ سرپرستی کی جاتی تھی۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ سے سوشلی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اگر وہ سماجی طور پر ترقی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ انڈیویجولی کوشش کر کے کسی جگہ نہیں پہنچ سکتا تھا، جیسے ہم سیلف میڈ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا آئیڈیا موجود نہیں تھا، چونکہ ایک تعلقات کا ایک نظام پایا جاتا تھا جس کو میں نے کہا سرپرستی ہے، پیٹرونیج سسٹم کہا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ جیسے اگر کوئی شخص کسی چھوٹے علاقے میں ہے تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ یہاں کا جو با اثر شخص ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، پھر اس والے با شخص کے تعلقات جو اس شہر جس میں یہ گاؤں واقع ہوتا، یہ علاقہ واقع ہوتا، اس کے اسی طرح سے کسی پارٹی کے کسی ایسی طرح کی آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق ہوتے، پھر وہ صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر، اور الٹیمیٹلی یہ سلسلہ جو تھا وہ شہنشاہ روم جو ہوتا تھا، کیسر ہوتا تھا، اس تک پہنچتا تھا۔ اس کے بغیر آپ کسی طرح سے ترقی نہیں کر سکتے تھے، کسی طرح سے آگے بڑھ نہیں سکتے تھے، خاص طور پر سوشلی آپ سماجی طور پر کوئی مقام نہیں بنا سکتے تھے۔ تو یہ ضروری ہوتا تھا کہ آپ اس والے سسٹم کا حصہ بنے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ جو آپ کا پیٹرن ہوتا تھا، جو کہ سمجھیں کہ آپ کو آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا تھا، آپ کو کچھ فائدے دے رہا ہوتا، سیاسی فائدے دے رہا ہوتا تھا، تو آپ ایک طرح سے سوشلی آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، آپ سمجھیں کہ اس کا نام بڑا کرتے رہتے تھے۔ تو اس لیے کوشش کی جاتی تھی کہ ایسے شخص کو ساتھ بنا کر رکھی جائے، ان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں، کسی نہ کسی اس طرح کے سسٹم میں ڈھلا جائے تاکہ آپ سماجی طور پر ترقی کر سکیں، آپ کسی مقام تک پہنچ سکیں۔ اور پھر پانچویں اہم بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر زمانے میں کچھ سیلیبریٹیز رہے ہیں، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپورٹس مین ہوتے ہیں یا ایکٹرز ہوتے ہیں یا کوئی بھی اور کسی جو مشہور شخص ہوتا ہے وہ سیلیبریٹی بن جاتا ہے، اور اس کے ظاہر کے فین ہوتے ہیں، اس کے مداح ہوتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں ہی ایسا رہا۔ تو اس زمانے میں جو ایک ہیروز ہوتے تھے وہ اوریٹرز ہوتے تھے، وہ جو آپ سمجھے خطیب ہوتے تھے، وہ جو مقرر ہوتے تھے، بڑا اچھی تقریر کرتے تھے، تو ان لوگوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑے ہیروز ہیں، چونکہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب یونانی فلسفہ سر چڑھ کر بول رہا تھا اور اس کے مطابق بولنا، ان آئیڈیاز کو آگے پہنچانا، تو یہ ایک ہیروز کی طرح کے ہوتے تھے۔ تو اس لیے مختلف لوگوں کے کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی وہ پیروی کریں۔ تو آپ سوچئے کہ اس طرح کے شہر میں، اس طرح کے ماحول میں یہاں پر کلیسیا قائم ہوتی ہے، تو یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہے یہ بیک گراؤنڈ لے کر یہ لوگ کلیسیا میں آئے ہیں۔ تو اب اگرچہ کہ انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا، لیکن سوچ ان کی راتوں رات نہیں بدلی۔ یہی سبب ہے کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو کلیسیا میں مختلف ٹیچرز آتے ہیں یہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اسی طرح سے ہمارا نام بھی ہوگا۔ انہوں نے یہی کچھ ہی دیکھا تھا اور اسی سے وہ سمجھتے تھے کہ شاید کلیسیا میں ہمیں کوئی ترقی بھی مل سکتی ہے، کلیسیا میں ہمیں کوئی عہدے بھی مل سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی اپنے آپ کو پولس کا کہتا، جس نے بیسیکلی جس کے وسیلے سے یہ کلیسیا قائم ہوئی تھی، کوئی اپلوس کا کہتا جو اپنے آپ میں بہت اچھا مقرر تھا، کوئی اپنے آپ کو کیفا یعنی پطرس کا کہتا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پطرس ان 12 رسولوں میں شامل تھا جو اوریجنلی یسوع مسیح کے رسول تھے، اور وہی تھا جس کو رسولوں میں سے لیڈرز سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے اس کلیسیا کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی شخص کے ساتھ جوڑیں، کسی نہ کسی گروپ پہ آ جائیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہی آگے بڑھنے کا طریقہ تھا۔ اور جب آپ پہلا کرنتھیوں 4 باب پڑھتے ہیں تو پالوس کا کہنا ہے کہ تمہارا یہ رویہ جو ہے یہ بچگانہ ہے، ابھی تک تم بچے ہی ہو، روحانی طور پر ابھی تم بچے ہی ہو، تم ابھی تک مسیحت کو سمجھ نہیں رہے ہو کہ مسیحت میں بڑا کوئی کیسے بنتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم کسی شخص کے ساتھ نام جوڑ کر کسی خاص گروپ میں ہو کر پھر ہمیں کوئی عزت ملے گی، ہمیں بڑا پن ملے گا۔ تو ظاہر ہے یہ درست طریقہ نہیں ہے، جو کہ بائبل مقدس میں واضح طور پر بتاتی ہے۔ اور دراصل جب یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت کا اختتام کر رہے تھے تو سب سے اہم اگزامپل انہوں نے خدمت کی دی کہ جب انہوں نے اپنے رسولوں کے، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور اس سے انہوں نے دکھایا کہ آپ کا بڑا پن دوسروں کی خدمت کرنے میں ہے، نہ کہ کسی کے ساتھ نام جوڑنے میں، یا پھر آپ کچھ اس طرح کے اقدام اٹھائیں، اس طرح سے آپ کو بڑا پن نہیں ملتا ہے۔ اب اگر اس بات کی روشنی میں ہم کلیسیا پاکستان کا جائزہ لیں تو ہمیں صورتحال کوئی بہت زیادہ مختلف نظر نہیں آتی ہے۔
तो हमारा रवैया भी चूंकि कोरिन्थुस की कलीसिया की तरह का ही है, तो इसलिए हम भी अभी रूहानी तौर पर बालिग नहीं हैं। यानी कि हम इस बात को नहीं समझते हैं कि किसी के साथ नाम जोड़ने से, यानी कि मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, उनके साथ नाम जोड़ने से आप कोई बड़े नहीं बन जाते हैं। दूसरा शख्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो सिर्फ इसलिए आपका नाम है जी, आपका उसके साथ ताल्लुक है, तो ये कोई बड़ापन नहीं है। इसके अलावा इस बात को भी ज़हन में रखिए कि बड़े आप अपने कामों से बनते हैं। आप जो कुछ करते हैं, आप उसमें टाइम लगता है, वो रातों रात नहीं बनते हैं आप बड़े, टाइम लगेगा, लेकिन आप कुछ करके बड़ा बनते हैं। अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो तभी आप बड़े होंगे, ना कि दूसरों को छोटा करके आप बड़े बने। फिर से मेरी बात को गौर से सुनिए कि बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो दूसरे लोग जो कि मशहूर हैं या बड़े हैं या मुखालफीन हैं, उनको अब जो है वो किसी तरह छोटा बना के, चाहे लफ्जी तौर पर या किसी भी तरह से उनके खिलाफ साजिशें करके, तो हम सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा छोटा हो जाएगा तो फिर हम बड़े बन जाएंगे। इस तरह से नहीं होता है, मसीहत में तो ऐसा नहीं होता है। आज यीशु मसीह को देखिए कि यीशु मसीह को क्यों हम मोहब्बत करते हैं, क्यों हम उसे बड़ा समझते हैं, क्यों हमारे दिलों में उसके लिए वाकई पुरखलूस मोहब्बत पाई जाती है। लेकिन जो कुछ उसने नस्ले इंसानी के लिए किया है, उसकी वजह से लोग ना सिर्फ उसे बड़ा समझते बल्कि उससे मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि उसने किसी को छोटा करके वो बड़ा नहीं बना है, बल्कि अपने कामों की वजह से बड़ा बना है। पाकिस्तान में देखिए जो बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस हैं, बड़े हमारे अदारे हैं, क्यों लड़ाई झगड़े जारी हैं? वो समझते हैं कि अगर हम इस ओहदे तक पहुंच जाएंगे तो फिर हम बड़े बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि वो ओहदे तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी इज्जत जो पहले होती है वो भी जाती रहती है, क्योंकि लोगों को पता है कि उन्होंने क्या कुछ करके ये ओहदा लिया है। तो ओहदों से आप बड़े नहीं बनते हैं। अगर आप उस ओहदे के अहल हैं तो फिर जाहिर है कि जरूर आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोशिश से मुराद को गलत तरीके इस्तेमाल नहीं करने हैं। और जब आप शायद अहल हो उस जगह के, लेकिन गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं जो बाइबली तरीके नहीं हैं, तो फिर तो आप कभी बड़ा नहीं बन सकते हैं। तो मेरी दुआ है खुदा हमें इन बातों को समझने, इन्हें कबूल करने और इन पर अमल करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।